Ulat eh. Coach, don't stop that, coach. Ay. Agay! Ay, ay. Receive. Sibog dito, laga pa. Dito. O sa mga hari, muhuman makani sa game or mo another action na basag katani. Action! 21 on. Laga pa, sunod. Atlatan. 21 on. Tunga, dito. Ako hawanan. Hala. Ay, short lang yapon. Last one, grade 6. Forward. Sa mga hani, mag-third set, makahata or malakad bakali sa grade 5. Receive. Okay, dawat. Sunod. Serve na ka, ate. Serve. Ikaw serve. Grabe sila ka ng competitive. Ay, gusto magpapindi. Nice. Last one, grade 5. Isa pa. Buwan na Wala na. Consume. Oh, mag-self-free pa pa. Ay. Ay, adolescent. Isa di ay. Ikaupat na may nga-add to. Receive lang. Stephanie, sibog dito. Dito, Pegas. Ano, grabe. Ay. Last one, grade 5. Step. Muhuman na Ayaw, nagsabi. or mag-third set. Gawihap ka pa siya. Grabe ako sa grade 5 ko, magandang kayo. Lahi ang head coach, lahi ang assistant coach, lahi ang conditioning coach, umuman ng mga coach, grabe sa coaching staff. Ayaw ninyo balik ka. At suna sa ito! Ito. Hila bula. Kaya mo rin? Sibog dito. Sibog mo kamay, kuya. Huwag na kita, sister. Gusto mo na kayo, hindi ko lang. Relax lang. Ball. Isulod. Ikaw serve. Last one, grade 5. Relax lang. Mas lingkod kita. 25 on. Sada ni. Sada, murag district. Ay! Yay! Last one. Villanueva. 25. Sure, Beha? Sure, isa na lang. Last ball. Sibog mo dito. Laga pa. Ready. Gina. Ay. Nakakawat ay plano naman nun ng gabi. Dili, ganahan sila dula. Ila bola. Ganahan sila dula. Be, abante. 26 on. Sibog dito. Atrasi gamay, Jin. Be. Ge, Regine. In. Ge, atras. Bola. Hey, last one.
Sibog lang, ayaw panulot pamira. Sige. Ay! Sige, saan po ka na? Ay, alaga pa ha. Sibog dito. 27 all. Para makanitama nila ang score. Be, sibog dito. Dito. Grabe ka mga master. Yung muli, kay crucial kayong game. Sibog lagi mo, kadili kita si Teacher Chris. Ano na itong last? Ay, may sak. Relax lagi no. Mag-practice na one. Last ball ba ya? Relax na sa last ball. Sibog dito ate. Gamay na lang. Receive. Receive, Jen. Nice. Isa. Ate, serve. Kulang pa isa. Tulog, ipatulog lang. Last time na sa sige na kita last time. Pero ready mo, ready. 29, serving 28. Ready sa pag-receive. Out! Yay! Daog na! Winner! Bola. Dire! Grade 5. Yes, sir! Winner na, uy! Game. Yay! Daog na mo! 20, 30, 28. Shake hands! Shake hands! Grade 6 ayaw nakaw kay ang grade 4. Grade 4 girls versus grade 6. Uy! Dire! Dire mo ate! Oy, grade 5, ito pa nalog, grade 6 na pa nalog. Bali mong kamot, oy! Bakit? Para